Ndugu wasikilizaji, tunamisalimu wote mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunamiomba mujaribu tena kusogelea maredio yenu ili mpate kufata hii emission yetu ya Une Heure de Vérité. Bila kugawia, tutaomba Mungu wa neema na rehema, tunakupigia asante kwa hiyo wakati mzuri unatupatishia tupate kusikia maneno yako, sababu ulisema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kila neno linalotoka katika kinywa chako. Tunajiacha mikononi mwako Seigneur, tukiomba huruma kwa makosa na maovu yote tumetenda. Tukubali chini ya damu yako na kusafisha kusudi tukupendeze. Tayarishe basi mamioyo yetu mazuri, ufanye mioyo yetu ipate kuwa udongo mzuri, ili maneno yako itakapotoka ipate nafasi kwetu. Pia ushike mtumwa wako Seigneur, mtumikishe kwa uwezo, de manière à ce que maneno yako ipate opere éternel kutubadilisha na kutuokoa, kwa sababu wewe Mungu unasema ulituma maneno yako yakatuponya. Tuponyeshe basi kila mgonjwa mwenye kutusikia Bwana, umuponyeshe, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye kutuponya kwa magonjwa yetu yote. Jina la Yesu Kristo tunajichukulia kwako, tunaamini ya kwamba utatutawala na utatuongoza katika jina lako Yesu Kristo tunakuomba. Amen. Amen. Mungu atubariki. Amen. Tutasoma Psalm 13. Zaburi 13. Tunasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Jusqu'à quand, Seigneur, mpaka wakati gani Bwana, m'oublieras-tu sans cesse? wewe utanisaulika bila kukoma? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Mpaka wakati gani wewe utaendelea kunifichika uso wako? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Mpaka wakati gani mimi nitakuwa na masumbuko moyo wangu? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Na kila siku huzuni ndani ya moyo wangu? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Mpaka wakati gani adui yangu atalamuka kunipinga mimi? Mungu abariki neno yake. Amen. Hii leo ni priere, leo ni maombi. Maombi ya ule mtu mwenye kwa mu mateso, mwenye kwa mu detresse, mwenye iko nateseka. Ndio Daudi alianza kuomba, mpaka wakati gani Bwana utanificha uso wako? Mpaka wakati gani utanisaulika bila kukoma? Anakuwa ananungunika hali yenye alikuwamo. Na ile ndio inakuwa situation ya batu ba mingi ndani ya Biblia. Inakuwa ndio situation ya ba mingi benye kunisikia hapa. Beko mu situation yenye beka na mpaka wakati Bwana. Mpaka wakati gani hii magonjwa itanitesa? Mpaka wakati gani nitatesekana bumaskini? Mpaka wakati gani nitakuwa mu nyumba sabu? Mpaka wakati gani nitavumilia huyu bibi mwenye kuwa mgumu hivi? Mpaka wakati gani nitapata batoto benye bana nigeukia na kuwa mulozi? Mpaka wakati gani makazi yangu haibarikiwe? Mpaka wakati gani utanifichika uso wako? Mungu atubariki. Amen. Ile inakuwa ni kawaida, kwa sababu mwanadamu yeyote anaikalaka na wakati wa mabaraka na wakati wa magumu. Mtu yeyote iko napita wakati wa bangombe ba kugonda na bangombe ba kunona. Mtu yeyote sa vile Jobe alipita wakati iko majifu na wakati mwenye anastarehe. Ndio sababu tulipenda kusemea hii priere ipate kwa ya kila mmoja, ule mwenye kwa na magumu apate kusikiliza hii maneno, apate kuomba na apate kusaidizwa na Mungu. Kwa sababu nina imani Daudi aliomba hii priere, Mungu alimujibia. Amen. Kwa sababu Mungu mwenye aliumba sikio atashindwa kusikia. Amen. Mungu mwenye alisema ombeni mtapewa, anabakia mwaminifu. Na anasema si tu iko naangalia mioyo yenye kuvunjika. Maesprit brisé, Mungu anasikiaka maombi yao. Huyu hapa batu ni batu wenye walitembea na Mungu. Kama Mungu anaanza mtu anaanza kusema jusqu'à quand? Maana yake anakawia, anachunga ile baraka. Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Mpaka wakati gani wewe utanisahabu bila kukoma? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Mpaka wakati gani wewe utanificha uso wako? Unanificha uso, naomba sisikilizwe. Mie mtu wa Daudi, wewe peke ndio alikuwa kunitafuta kwetu, asema na kuwa mfalme. Sikuwa na bubaya na mfalme Saul. Mpaka wakati gani atanichukia? Mpaka wakati gani atanipiganisha? Mpaka wakati gani atapenda kufanya bibaya juu yangu? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Mpaka wakati gani mimi nitakuwa na masumbuko moyoni mwangu? Tunaona hapa Daudi alifika mpaka na kujilandia bazimu, tellement que anateseka, tellement que
bitu abiendeke. Susimu nafsi yake. Anauliza huyu nani Sauli nilikuwa namuombea. Huyu Sauli nilikuwa nafunga juu yake. Huyu Sauli nilimuuia Goliati mwenye alitafuta kuharibisha ufalme wake. Hakuwa na nguvu. Memu vizuri vyote nilifanya, ananurudishia bibaya. Mpaka wakati gani? Et chaque jour de chagrin dans mon cœur. Kila siku huzuni ndani ya moyo wangu. Amen. Bantu kako banaweza kukulamuka tu mjamaa bana kuchukia. Unakuwa nateseka munafsi yako. Moyo wako unakuwa na chagrin wakati wote. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Paka wakati gani adui wangu atalamuka kunipiganisha? Ananipiganisha. Inaweza kuwa hata si adui mtu, si wengine wako na bavoisin très compliqué. Unafanya hivi vibaya, unafanya anakuchokoza, anafanya nini? Vyote vile makelele au lupango, borne nini? Binakuwa nakutesa. Na labda iko na mali kukushindia, iko na nguvu kukushindia, iko na marelation kukushindia. Wewe sasa Mkristo binaanza kukutesa. Unakuwa unamuuliza Mungu, mpaka wakati gani adui wangu atanitawala? Mungu atubariki sana. Hapa tunaona ilikuwa ni situation ya Daudi. Alipita na yeye kipindi cha bangombe ba kugonda. Haina tu wakati Sauli alikuwa anamfuata kumuua, kujaribu kumuatante mwali yote. Wakati mmoja tena fulani anakuwa mfalme, mtoto yake propre Absalom. Mwenye anapendaka, analamuka. Na watu wanamgeukia. Simea anakuwa anamwangia mchanga mfalme wa Israeli mwenye kuwa tipi ya Yesu Kristo. Anakuwa na mzarau. Pamoja na ile badui ba garde corps wake bakapenda kumwa, akasema hapana. Kama anafanya kile kitu Mungu ndio anamruhusu. Haleluya. Attitude mzuri ndugu na dada, wakati unapita wakati wa bangombe bakugonda usirudishe kisasi. Wewe ujipange tu ngambo ya Mungu. Kwa sababu vyote vyenyewe vinatufikia biko na mwanzo na biko na mwisho. Amen. Na kila mtoto wa Mungu yeyote anapita kama épreuve. Amen. Ndio sababu na wewe kama unapita kama épreuve, Job alipita kama épreuve. Haleluya. Amen. Daudi alipita kama épreuve. Job alikuwa pale iko naogopa Mungu. Watoto wake bakienda kufanya fete, anabaki anatoa sadaka. Autrement iko sawa baba mwenye kuwa anaombeaka watoto wake wakati wote. Labda balitenda zambi, labda binti wangu asiende atoroke, anze kusharatika, haribishe mubikira, iko napika magoti wakati wote analia juu ya watoto yake. Sasa mtu sasa mwenye kuogopa Mungu, mpaka na mbingu inamshuhudia kama anaogopaka Mungu. Haleluya. Amen. Ubishi mkatoka kwa mbingu, Mungu akaruhusu aguswe. Mali iliguswa. Job angeweza kusema jusqu'à quand? Akanga tumainia kama ni bangamia banawawa, bangombe banawawa, bakondole banawawa. Akajifariji asema kameme nabakia na familia. Batoto bote banakufa usiku moja. Haleluya. Ndio sababu bien aimé, kama unajaribu usitende dhambi, kusema mimi nabeba msalaba wa kiuma, utablaspheme. Amen. Wewe lia tu kilio mulilie Mungu, jiremete soro yako kwa Mungu, ndio vile maandiko inasema. Hapana kusema bibaya, hapana. Job aliteseka sana. Shetani anamwendea Mungu, Mungu anamweleza unaona. Job anashinda, hakunitukana, anabakia mwaminifu. Asema po, uniruhusu niguse mwili wake atakutukana mfase. Mungu mwenyewe alikuwa anajua Job, anamweleza uende, uzima wake usiguse. Haleluya. Alikuwa kumgusa na maili kwa maiseri, kwa mateso ya kila aina yote ikamufikia Job. Pamoja na ile Job akutenda dhambi. Ndio. Na shetani anaacha vile anaingia mpaka na ndani ya bibi yake, anakuwa na msukuma sema tukana Mungu ukufe. Haleluya. Amen. Anamueleza unakuwa anasema sasa mwanamke mpumbavu. Job akutenda tena dhambi. Amen. Haikumalizika pale, naba adui barafiki yake da. Barafiki ya Job banakuya. Unaona hii maepreve mnapata, unaona je, sema mzuri. Tunaona ulitenda tu dhambi. Bien aimé, maepreve yote ikalaki ya dhambi. Kwa maepreve d'ailleurs ya kwa dhambi, ya kwa juu ya dhambi, punition ndio ikalaka juu ya dhambi. Maepreve ni bale benye kusimama imara ndio banapitaka maepreve. Haina bote benye kuteseka ndio punition. Saba Afrika mtu akikufa mpaka baangalie batafute cause. Unaona ile siku, unaona bavoisin bako, unaona bakolege bako kukazi, unaona ile ni vya bapagani, ni kulaguza sans le savoir. Tukatale vile vitu. Job alipita na yeye magumu,
pamoja na ile alishinda. Amen. Alikuwa wakati wa Job kubakia majifu. Unajua mwisho wa Job. Mungu atubariki sana. Niko napenda kukuelezea dada mwenye kuteseka. Museriba. Bandugu yake Bwana balibeba vitu vyote. Amen. Uvumilie bien-aimé. Dada mpenda uvumilie. Tunaenda kwa entre temps psaume 10 tusome tena pale. Zaburi 10. Pourquoi ô Seigneur? Kwa nini Bwana? Te tiens-tu éloigné? Wewe unabakia mbali nami? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Kwa nini wewe unajificha wakati wa magumu? Amen. Nawaza ni msomo kama unasema msomo kanibule. Biblia inajiita kama iko Mungu mwenye kujificha. Anajifichaka. Bien aimé, hata kama kuna kwa mawingu je, najua hiyo isionekane. Usiwazi kama jua inatoka inaikalaka hako. Ni wakati wa mawingu kwako. Wewe ujue kama jua to utare itaonekana. Vile vile na Mungu kama anajificha kwako vitu abiendeke. Usiseme kama Mungu hana hako. Mungu yuko wako na iko naona. Na yeye pekee anasema kwa kitu yenyewe kitafika kama akuruhusu. Na vyote vyenye kufika pa dunia siko naviona. Yeye yuko na ruhusu. Tuko mpaka msome 13 yetu ile. Vyote vyenye kutufikia mjue kama tuende kwa Rome 8. Warumi sura yake ya 8 ni pa 28. Makumi 28. Inasema je Rome 8:28 tunasoma pale. Rome 8:28. Rome 8:28 inasema je. Nous savons, sisi tunajua au reste, que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ya kwamba vyote vinatimilika juu ya uzuri wa wale wenye kumpenda Mungu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Wale wenye waliitwa kufatana na kusudi lake. Haleluya. Amen. Sasa vya Daudi vilitukia wapi? Vilikuwa juu ya uzuri wa Daudi. Ndio. Vya Job vilikuwa wapi? Mungu alikuwa amependa amuzidishie mali mara mbili. Vyote bila kokuru kubuzuru babale wenye kupenda Mungu. Haina juu ya watu wote hapana. Kama wewe unapigwa juu ya laana usiseme kama ni juu ya buzuri wangu hapana. Kama uko na msimamo imara unasimama maneno ya Mungu na magumu inakufikia. Usitetemeke. Mungu mwenyewe anadeta ile preve ataona ngisi ya kutosha mwile preve. Ndio vile maandiko yako nasema. Tunaona hapa mtu sa Job anapata ile mali yake mara mbili. Tunaona mtu sa Daudi ile mateso yote ilimpigia kukufanya awe mfalme. Haleluya. Tunaona tipe nyingine ya mtu mwenye alipita magumu ilikuwa ni Josefu. Josefu anakuwa pale banduka kama banamchukia sans raison. Angeweza na yeye kulomba jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand me cacherais-tu ta face? Wakati gani utanifichika uso wako? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Wakati gani nitakuwa na masumbuko moyo wangu? Baba yake anamtuma kwenda kubapatia banduku yake chakula. Anaenda na furaha sana, anaenda kupatia bakaka yangu furaha. Kumbe kule alishaka kuwa badui baki. Amen. Kumuona tutasema wa mandoto anakuya kwa mara hiyo tumalize mandoto yake. Tuone vile itatimilika. Bien aimé, kama Mungu analeta unabii, anatafuta kubariki mtu, hautazuiza. Kama unakazana kumzuiza, wewe ndio utampeleka kwa ile baraka sasa. Sasa vile bandugu yake ya Joseph hapa kujua kama banakuwa ma instrument ya kumpeleka kwa ile baraka, kwa ile promesa ya kusema batampigia magoti. Wanasema tumu, Mungu ana intervenir, banamshusha musimo. Bopeke banageuka tumuzishe, banamuzisha. Sasa banamuzisha anapiga sasa mko Egypte. Kufika kule anakuwa marchandise bien aimé. Sasa vile baba dada banauzaka bambuzi musoko. Huyu kijana yuko bien, huyu atatumika makazi mzuri. Joseph mtoto wa malako na promese ya Mungu anakuwa sasa vile chombo marchandise. Amen. Alipasha kulia ndani yake. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Wakati gani nitakuwa na masumbuko moyo? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Siku huzuni ndani ya moyo wangu. Sasa vile mtoto wa Mungu anakubali situation, anajimilia, anajiresigner, anasema mapenzi ya Mungu ifanyike. Akabakia mtumwa munyumba ya Potifa. Mtu na baba yake na mama yake na iko na promesse, anabakia mtumwa. Bien aimé, manjia ya Mungu haina manjia yetu. Ndio sababu nafaa tu humble kwa kujua manjia ya Mungu iko je. Anafika pale banakuwa anamtuma manguo ya watoto, mama kufula manguo. Pira encore mwanamke anampenda. Haleluya. Amen. Anasema tukoi mwanamke ananitafutia maneno ni nini?
Sa weye ungesema hapana, qui se présente au canon je tire. Mungu mwenyewe alishaka kuniacha, ndio utasimama kuogopa Mungu tena juu ya nini? Alishaka kuniacha na kuwa mtumwa. Hapana, mu mateso, mu buzuri, bakia mu Kristo. Haleluya. Ndio sababu bien aimé, tubakie mu ile hali yote. Hakuna kitu kingine kinamsurpasser Mungu akili, akikala yake yako. Iko maître wa ma circonstance. Aitafuta ngisi ya kumkaribia sasa Farao, akapate cheo. Akaona anasukuma shetani kwa sababu Mungu hata mtante mwanamke, hata msukuma shetani ndio anaenda kumtante yule mwanamke ampende Joseph. Joseph vile alisimama muneno ya Mungu. Mwanamke anashinda. Anamgeukia. Mwangalie huyu Mwebrania mtumwa wa bure. Akwa nicheze mimi bibi wa patron. Bibi wa patron ndio alimtongoza. Mungu atusaidie sana. Amen. Unaona haya gani? Batu bote wenyewe walikuwa wanamheshimia Joseph wanakuwa na weye. Pasteur, njoo hivi unakalaka, kumbe unakalaka hypocrite. Naona Joseph anashusha tu macho, analia, jusqu'à quand Seigneur? Kwa wakati gani Bwana? Niko na promesse. Ulisema bandu gangu batalipikia magoti. Ulisema kama nitatawala. Sasa eva naanza kwenda mu prison. Amen. Anda bana mutupa mu prison. Unaona iko naenda de mal en pis. Alikuwa mtoto kwa abo libre. Anakuwa mtumwa. Mtumwa bana mtumaka na kusoko. Hapa bana mtuma mu prison binakuwa pira, anabakia mu 4000. Haleluya. Ne pamoja na ile Mungu akumwacha. Haleluya. Na mu prison Mungu alimfuata akaanza kumsemea, bakampende kuko chef wa prison. Bakampatia ma responsabilité mole. Mungu akaangalia sasa ngisi ya kumtosha nije. Analeta mandoto compliqué kwa wale bafungwa pamoja na yeye. Banashindwa kuelewa, banamwendea Joseph anainterprete. Anamuelezea ule mwenye alipata ndoto mufaveri yake, alirudia mkazi ya Farao, anamueleza sasa utarudia unikumbuke. Haleluya. Ule mtu anaenda kule hakukumbuka. Bien aimé, hata vile kuna tompolea watu ba frère baniangalia yake. Ni Mungu abakumbushe. Kama Mungu anabasaulisha utatenda tu zambi bure. Mimi nasaidia kwa frère, angalia nilipata magumu, hakuna hata mtu mwenye alikuwa kuniona. Hata kuya kwa sababu huko mweprevi ni wakati wa bangombe wa kugonda kwako. Omba tu Mungu, usikasirikie mtu. Mungu ndio iko maître wa biote, anaweza kusukuma watu wakusaidie au watu wasikusaidie. Mebakia mwaminifu. Hatutabakia mwaminifu kwa rapport ya mtu mwingine. Hatutabakia mwaminifu juu ya kanisa yetu. Hatutabakia mwaminifu kwa sababu pastor anitembelea. Bakia mwaminifu juu ya Yesu Kristo mwenyewe alikuita. Haleluya. Mungu atubariki. Tunaona pale wakati ulienea sasa Mungu amkaribie Joseph. Mungu analeta ndoto kwa Joseph, kwa Farao. Ndoto compliqué. Ndio mwile wakati Mungu alishataisha mtu anakuwa karibu na Farao. Unaona vile Mungu anacheza kama pio. Alifanya wale watu waingie mu prison, bajuane na Joseph, barudilie tena Farao. Wakati sasa Farao anatafuta maana ya ndoto, ule mtu ana intervenir. Ndio sababu bien aimé, bakumtegemea Mungu apataka haya hata siku moja sasa. Amen. Tunaendelea tena. Tunaona hapa Joseph bilimalizika nini? Bilimalizika butumwa bunaisha. Anakuwa sasa premier ministre. Ile kitu kenye alikuwa anasema jusqu'à quand kinageuka sasa. Amen. Inakuwa ni langage nyingine. Pale atasema nini? La bonté du Seigneur dure à jamais. Inadumu mpaka milele. Amen. Pale bote walipita mwile mangu. Tunaona par exemple hata Israel. Wakati moja na yeye twende kwa Isaya 49. Isaya 49 verset 14. Mstari wake wa 14. 49:14 inasema je ya Isaya anasema Isaya 49 anasema 49:14 nasifika pale. Sion disait, Sayuni alikuwa akisema, l'Éternel m'abandonne. Bwana ameniacha. Le Seigneur m'oublie. Bwana amenisahau. Ndio ile psalm 13 jusqu'à quand Seigneur? Wakati gani Bwana? Utanisaulika, utaniacha. Sikia jibu yenye banaeleza Israeli. Juu Israeli naye alipita mu magumu. Kumbuka banaenda kubutua kwenye balienda, banapokelewa mzuri, banakuwa taifa yenye kupendewa na Farao. Ule Farao mwenyewe alijua Joseph sana kufa. Vitu vinabadilika. Balikuwa batesa kutengeneza matofali. Balikuwa basaidiana na mabrike na nini. Hapa banabashurutisha kufanya ile maneno faba tafute bo peke mayani ya kuchoma na mabrike. Mungu atusaidie sana. Hapa Isaya basho kulia, Bwana ananiacha, Bwana ananisaulika. Sikia jibu ya Bwana.
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Mwanamke eti anasahau mtoto mwenyewe kwa ananyonyesha? Haleluya. Amen. Dada, Bwana alikuacha na watoto, hauna msaada wote. Unasema Bwana ananiacha. Bwana yako Maria wako ndiye alikuacha. Messeigneur hakukuacha. Haleluya. Kwa sababu mwanamke yasaulikaka mtoto yake mwenye kunanyonyesha. Amen. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Yeye siyeko na huruma juu ya matunda ya tumbo yake. Si matunda ya tumbo yake atasaulika mtoto. Je, mama wa wapi? Sema baba benye banapungukiwa akili, benye wanatupa batoto mifereji. Quand il oublierait, hata kama huyu mwanamke anaweza kusaulika mtoto wake. Amen. Amen. Quand elle oublierait, hata kama huyu mwanamke anaweza kusaulika mtoto wa tunda ya tumbo yake. Ule mwanamke anaweza kusaulika labda tunda ya tumbo yake. Moi je ne t'oublierai point. Mimi sitakusaulikaka kamwe. Haleluya. Amen. Mtoto wa Mungu mwenye kunifuata usome ile écriture. Mungu mangalibia leo anakueleza sema je ne t'oublierai point. Sitakusahau kamwe. Hata kusaulika bien aimé. Merci Seigneur. Hata kusaulika Jessica bila lazima verset ya kufuata. Voici je t'ai gravé sur mes mains. Tazama mimi nimekuchora mu mikono yangu. Amen. Sile katika tunaimbaka. Amenichora. Alinichora je kwa misumari yenye alipigiliwa. Amenichora je kwa sababu alikuwa na cicatrice. Asijiangalie mu mkono ananikumbuka mie. Anasema hii mateso nilipataka kwa msalaba ni juu ya mtoto wangu fulani. Ndio sababu usikwe décourager bien aimé. Magumu itafika, mais pamoja na ile inapitaka yote. Voici je t'ai gravé sur mes mains. Tazama mimi nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Maukuta yako iko kila siku mbele ya macho yangu. Utasaulika je niko naona lukuta, niko naona cicatrice mu mikono yangu, nakumbuka benye nilikufanyizia ku Golgotha. Mungu atubariki. Amen. Mungu atasaulika mateso yenye alipita. 2 Corinthiens 11. Wakorintho wa pili sura yake ya 11 verset 23. Mstari 23. Wale tunakutanisha mtu mwingine na yeye alipitaka bukilia anasema Mungu ananisaulika. 2 Corinthiens. Wakorintho wa pili chapitre 11 sura yake ya 11 verset 23. Mstari wa 23. Wale tunaona mtumishi wa Mungu. Haina leo watu wanatumikia Mungu mu essence. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Wanatumikia Mungu mu essence. Mais lakini babenye walitutangulia kwa kumtumikia Mungu mu essence. Leo ba pasteur wanakuwa ba pasteur patron. Ni mapenzi ya Mungu. Mais inaweza kutusaulisha kenye tuliitiwa. Mungu atubariki. Amen. Nasoma 2 Corinthiens 11:23. Sont-ils ministres de Christ? Au ni watumishi wa Mungu? Je parle en termes d'extravagant. Niko nasema sasa vile mtu mwenye kupoteza akili. Je le suis plus encore. Mimi niko tena zaidi. Kama mbona ba ministre ba Mungu na mimi niko mtumishi wa Mungu. Amen. Par les travaux, kupitia makazi bien plus. Zaidi kwa makazi na bashindia natumika mingi mie Paul. Pour les coups. Juu ya kupigwa. Mapigo bien plus. Mimi na bashindia zaidi. Na bapita. Pour parler emprisonnement. Kupitia kufungwa katika gereza. Bien plus. Mimi nafungwa kupitia kwa souvent en danger de mort. Kila mara niko katika hatari ya kufa. Haleluya. Amen. Souvent en danger de mort. Mara mingi katika hatari ya kufa. 5 fois j'ai reçu de Juifs 40 coups moins 1. Mara 5 mimi nilipigwa na Wayahudi na Wayuda fimbo 40 kupunguza moja. Kupunguza moja, donc 39 fois 5. Alipigwa huyu Paul. Bien aimé, Mungu atusaidie. Unaona mtu mimi nateseka, hamkunipatia salary, mimi naacha kazi, toka kuitwa na Yesu Kristo. Benye baliitwa na Yesu Kristo sawa vile Paul. Balipita mu mateso. Na haikuwa vile leo watu wanadai mpaka awe na hiki na kile ndio atakuwa mtumishi wa Mungu. Bien aimé, benye walitutangulia walikuwa wanatumika banakula mkate wa kukauka. Wanatumika mu mateso ba Paul.
na Pierre anateseka. Pierre anasema hatuna dhahabu, hatuna na mali, tuko tuna wewe Yesu Kristo. Na mwile wakati ndio sababu miujiza ilikuwa inatendeka, kwa sababu hakutegemea franga, hakutegemea nini, bali kwamba consacrer mu vie ya prière. Cœur yao yote ilikuwa kwa Jésus, ilikuwa kwa lazima sana, kwa sababu bali pasha kuwa batumainie tu Mungu. 3 fois j'ai été battu de verge. Mara 3 mimi nimepigwa fimbo. Une fois j'ai été lapidé. Mara moja mimi nilipigwa mawe. 3 fois j'ai fait naufrage. Mara 3 nilizama mu maji. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Mimi nilipitisha siku moja na usiku umoja katika ile shimo. Fréquemment en voyage. Mara mingi mimi katika masafari. J'ai été en péril sur le fleuve. Nilikuwa muhatari juu ya bahari. En péril de la part des brigands. Muhatari ya wanyang'anyi. En péril de la part de ceux de ma nation. Muhatari kutokea wale watu wa taifa yangu. En péril de la part des païens. Muhatari kutokea kwa pagani. En péril dans les villes. Muhatari katika miji. En péril dans les déserts. Na muhatari katika jangwa. En péril sur la mer. Muhatari juu ya bahari. En péril parmi les faux frères. Muhatari katikati ya wandugu ya uongo. J'étais dans le travail. Mimi nilikuwa katika kazi. Et dans la peine. Na katika mateso. Exposé à de nombreuses veilles. Nikitiwa katika kukesha kwingi sana. Amen. Amen. Exposé à la faim. Nikitiwa katika hatari ya njaa. Exposé à la soif. Nikitiwa katika hatari ya kiu. Exposé à de jeûnes multipliés. Nikiwa na muhatari katika kufunga kwa mabifungo bingi. Amen. Amen. Na maajabu ilikuwa natendeka. Batumisha Mungu walikuwa consacré mukukesha katika maombi, mukufunga chakula mara mingi. Ndio kazi ya Mungu ilikuwa inaonekana. Mungu atusaidie bien-aimé. Tupate kuelewa bedi balitokea vile balitembea. Sasa vile wanasema baliturudisha kwa imani ya bamitume. Mmoja wa bamitume ni Paul. Anosema kwa imani ya bamitume na kukonduite ya bamitume. Kumarshe yote bamitume vile balitembea na shetu tembee vile. Haina vile tuko natumikia Mungu kwa sababu tuko ba professeur, unafika pale ulisha kujua ma citation ya Bible, una préparer sermon. Amen. Inafaa ile bidii tuko na bisindikizo na puissance vile Pierre Paul yuko anasema. Na ndio sababu leo kama watu tuko na watu abageuke si peke na atutumikie Mungu vile na sasa kutumika. Mais problème yetu jusqu'à quand? Mpaka wakati gani? Paul alivumilia kile kitu. Paul alikuwa tofauti. Pamoja na saba alimfunga, akufika na kuona jiplenda sana jusqu'à quand Seigneur. Yeye alianza kutukuza Mungu. Amen. Alielewa kama vile vyote vina concourir kubuzuru wa bale wenye kupenda Mungu. Kwa sababu kama tunampenda Mungu, vyote vyenyewe vitatufikia vitakuwa pour notre bien. Et pour sa gloire. Alléluia. Kama hapa watu wote walipika mateso, twende kwa mnani? Mwebre 12. Waebrania sura ya 12. Bien mwenye kunifuata usaidiwe na neno ya leo. Ile vile najua kama uko nanungunika, uko nasema Mungu mpaka wakati gani? Kuko siku vitakuwa kuisha. Alléluia. Vitakuwa kuisha. Tunaenda hapa verset combien? Pa verset 3. Hébreux 12:3. Considérant en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Nini muangalie basi ule mwenyewe alivumilia kupingana na umutu wake de la part des pécheurs, kutokea kwa watenda dhambi, en fait que vous ne vous découragez point, ili nyinyi msipate kufadhaika. L'âme découragée, nafsi yenye kufadhaika, msifadhaike, msiachilie, mudumu bien-aimé. Tumwangalie mwenye consommateur na auteur wa imani yetu, vile maandiko nasema alipita mu mateso, yeye ndiye anakuwa modele wetu, ili akutafuta tumtumikie Mungu mu essence, mu abondance, mu makoton. Yeye alikuwa anaita watu na beleza, unakubali kulifuata, beba msalaba wako. Anaita mtu anakueleza Pierre, unanifuata mimi, jua kama nitakupatia vyote mara autant, mais avec les persécutions. Amen. Alléluia. Ndio sababu ndio vile alituita sisi, tusikuwe découragé bien-aimé. Sikia vile shauri naanza kufuata Paulo yule mshauri wa Hébreux 12. Anafika pakati. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Nyinyi bado amuyapigana paka kudamu. Ba martiri si bali mwanga bali sele témoignage yabo na damu.
Kama wewe tunapata neema ya kutokuselezi témoignage, tunadamu tushukuru Mungu. Amen. Bengine kwa kufikia wokovu, kwa kufikia ku première résurrection, bali sele témoignage ya wanadamu en luttant contre le péché. Kupigana na zambi. Banakatala zambi, kama ni kutua mutuwe. Alléluia. Et vous avez oublié l'exhortation. Nani mumesahau onyo Qui vous a adressé comme à des fils. yenyewe mulipewa kama vile wana. Wana wanapokea onyo, ni onyo gani? Tusome andiko. Mon fils, Mwana wangu, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. wewe usizarau kuhamakiwa na Bwana. Usizarau kuhamakiwa kwa Bwana kwa sababu uko mtoto. Amen. Sasa jusqu'à quand Seigneur? Mungu ananiacha na mimi nabiacha. Kama uko mtoto wa Mungu sikia shauri. Haleluya. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Nawe usipoteze matumaini wakati ye Mungu anakuhamakia. Kama anakuhamakia usikate tamaa, sema ananiacha pana. Sikia shauri. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Kwa maana Bwana yeye anahamakia mwenye yeye anapenda. Haleluya. Amen. Ule mwenye anapenda Mungu anazaka kumpiniri. Tunaona vraiment mifano ya mingi. Hakuna taifa ilipenda sa Israeli na hakuna taifa inateseka sa vile Israeli. Banaanza kusema mpaka tangu pale hatuyatawalaka hii nchi yenyewe ulitupatia. Ni kwenda kubutumwa, kukamatwa, mavita na leo hii beko napiganisha mu nchi yao. Kapitali yabo yenye Daudi alibaundia. Leo watu beko napenda iwe kapitali ya watu wote. Amen. Bale wote benye ko napenda anabapiga. Non seulement Israeli alipigwa, angalia alimpenda tena nani? Alipenda Jésus. Angalia vile Jésus alipigwa. Hakuna mtu aliteswa sa vile Jésus. Kifo ya haya, kifo ya mateso sana. Alipenda tena nini? Alipenda Jerusalem. Hakuna mwingine mwenye ulikuwa ulibomolewa sasa vile Jerusalem. Paka na leo iko napiganishwa tu. Amen. Ule yeyote mwenye anapendwa na Mungu, Mungu anaanza kumshatie. Kama bengine anatenda zambi anabarikiwa. Yeye kama yana mtoto wa Mungu, kumbuka tu bien-aimé, wewe ukiacha kulipa dime mwezi moja, magumu inaingia mnyumba. Mimi bengine balipaki dime banatenda vibaya na Mungu abangalie kwa sababu Mungu analipa, anapigaga ni watoto yake. Et il frappe de la Vierge tous ceux qui reconnaît pour ses fils. Na yeye anapiga fimbo wale wote wenye yeye anajua kama ni wanawake. Amen. Kama anakutambua kwa mtoto yake, voilà, anakupiga fimbo. Kama uko mtoto yake anakuacha. Nani anapiga mtoto wa voisin kwa sababu alimkamata mwizi? Hautampiga, ni mtoto wa voisin. Mimi wako kama anaiba unapiga fimbo. Amen. Ni kawaida. Na Mungu ndio vile. Sika passer. Supporter les châtiments. Ninyi mvumilie mapigo. C'est comme à des fils que Dieu vous traite. Ni kama vile wana ndio Mungu eko ananifanyia ile mapigo. Haleluya. Inaanza kutufika bien aimé, unakuwa complexe na benjako, banabarikiwa, banajenga, labda maisha mubaya, wikibeko ni bakolege babo beko naiba, banafanya nini abaishi leno ya Mungu. Mungu anababariki, banajenga, banafanya nini? We magonjwa mu nyumba, unakuwa complexe. Hapana, Biblia inasema uvumilie ile pigo. Amen. Ni sa vile mtoto ndio kuna kutrete. Amen. Amen. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Kwa maana ni mtoto gani ambaye baba yake amwapizake? Iko wapi ule mtoto? Kama akiwa ni vile ni alibakiana nkambo yake, kama niko kwa baba yake batampiga. Amen. Kama Mungu na yeye baba yetu, uko mtoto yake atakuapiza. Amen. Mais si vous êtes exempté du châtiment auquel tous ont part, lakini kama nyinyi mnatiwa pembeni ya ile apizo yenye watu wote wako na shiriki, vous êtes donc des enfants illégitimes. Maana yake mweye ni watoto haramu. Et non des fils. Una amuna wana. Amen. Dada yangu unajua mateso yako. Ndio. Usikate tamaa. Ni sa vile mwana ndio Mungu yuko anakutrete. Ungekuwa haramu hangekutrete vile anakutrete. Anapenda wewe mtoto wake mwenye kufanana, mwenye kuwa digne de son nom. Amen. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés. Kwanza kwa sababu baba zetu kufatana na huu mwili walituapiza. Et que nous les savions respecter. Na sisi tuliendelea kuwaheshimia. Kuheshimia na kupiga fimbo na mheshimia. Ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits? Sasa mara ngapi tulipashwa kumheshimia au kumutii huyu baba mwenyewe kwa baba wa maroho? Pour avoir la vie.
juu ya kutupashia sisi uzima. Baba balitupika tuende kwa masomo, baba balitupika tuwe na afya njema, baba balitupika tupate na lakini huyu anatupiga, anatuapiza juu tupate uzima. Hallelujah. Nasi uzima wa dunia, uzima wa milele. Hallelujah. Ndio sababu bien aimé, en tout cas Bible iko butamu sana. Anatuapiza juu tupate uzima. Sikia padisi, nos pères nous châtiaient, wa baba zetu walikuwa wanatuapiza pour peu de jours, kwa masiku chache, comme il est trouvé bon. wakati wao walikuwa wanaona ni vizuri. Wewe unakatala kufakia, anakupiga. Wewe ndio aache kwenda masomo, anakuapiza vile aliona ni mzuri. Mais Dieu nous châtie, lakini Mungu yeye anatuapiza pour notre bien, juu ya uzuri wetu. Alléluia. Afin que nous participions à sa sainteté. Ili sisi tupate kushiriki kwa utakatifu wake. Amen. Pour notre bien. Juu ya uzuri wetu. Écrit Romains 8:28. Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Vyote vinafanyika ni juu ya uzuri wa wale wenye kumpenda Mungu. Hata kama anatumika juu ya uzuri wetu. Leo yaelewa bien aimé, kuko siku utasema merci Seigneur. Siku leo utasema kama la bonté du Seigneur dura toujours. Wema wa Mungu unadumu hata milele. Mungu atubariki sana. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Ni kweli kila apizo kwanza inaonekana kama vile ni jambo ya huzuni, non de joie, na si jambo la furaha. Mais il produit plus tard, lakini nyuma yake, pour ceux qui ont été ainsi exercés, kwa ajili ya wale wote wale wenyewe walitumikishwa, waliapizwa, un fruit paisible de justice. Yo inazaa tunda ya salama na ya haki. Amen. Mungu apewe sifa. Ndio sababu kwa Joseph, kwa Daudi ilifikia sasa siku moja Daudi anakuwa mfalme. Anakumbuka vile vyote vyenye Sauli alimchukia. Ilikuwa juu ya uzuri wake. Yalimuprepare kwa sababu alipaswa kukutana na watu wa kila aina yote. Apate kuwa mfalme mzuri. Ilikuwa ni ekole ya Mungu. Mungu ekole anatupishaka ni mateso mbalimbali tupate kumfanana. Haleluya. Amen. Angalia Job, kisha watoto kufa, kisha mali yote kupotea, anabakia fidel. Mungu alimrudisha mali yote mara mbili tena. Hallelujah. Na jamaa yake yote ikarudia mwile kiwango, akasema wema wa Mungu unadumu milele. Amen. Amen. Mbele ya pale kwa anajiuliza, Mungu nilikukosea wapi? Ni wapi nitenda dhambi? Alikuwa analia. Pamoja na ile alidumu, alikuwa shatie na Mungu wake pour son bien. Amen. Tunakutanisha hata Joseph na yeye. Bile vyote bilimpeleka wapi? Bilimpeleka kwenda kutawala. Paka mki wangu bantu wake banashika boka sana, anajifunula kwa hapa. Atakuwa kutua. Akabaeleza hapana, Mungu alimitumikisha nipate kuja huku, nipate kuokoa jamaa yote. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Ndio sababu bien aimé, na wewe mwenye kuteseka leo, jua kama inakuweza kwa mapenzi ya Mungu, haungeteseka mu butoto wako. Sasa vile leo batoto wa batajiri ba mingi wako nashindwa kusoma juu ya nini? Hana na magumu fulani. Huyu maskini yuko na kazana na masomo, anasoma mu magumu, mkulala mukirago, mkulaka ngomoya. Pamoja na ile juu ya ile mateso iko nayo, inamsukuma afanye mieux, na mwisho anapata bienye, anakuwa na ba mingi benye mliona kama balimaliza masomo hapa kwa anatembea makoto. Hapana, benye alikuwa anatembea makoto, ba mingi balishindwa kutembea na huyo. Mungu atubariki sana. Ndio sababu bien aimé, Mungu anapenda tudumu katika uaminifu. Mungu atubariki. Apocalypse 6. Ufunuo sura yake ya 6. Apocalypse 6 combien? 6 combien? 6 combien? 6 combien? 6 9. Apocalypse 9. Tunafika pale Apocalypse 6:9. Jusqu'à quand Seigneur? Mpaka wakati gani Bwana? Mpaka wakati gani Bwana? 6:9. Apocalypse 6:9. Tunaona tena pale watu wengine na goba walikuwa naomba vile vile. 6:9. Quand il ouvrit le 5e sceau, alipofungua muhuri wake wa tano, j'ai vu sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Nikaona chini ya madhabahu manafsi ya wale wenyewe waliweza kuuawa kwa ajili ya neno la Mungu, et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, na kwa ajili ya ushuhuda ambao wao waliweza kutoa. Ils crièrent d'une voix forte, wakalalamika kwa sauti mkubwa, en disant, wakisema, jusqu'à quand? Mpaka wakati gani?
Jusqu'à quand Maître saint et véritable? Mpaka wakati gani Bwana mtakatifu na wa kweli? Car Dieu a jugé. Wewe unagawia kuleta uamuzi Et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. na kulipisha kisasi juu ya damu yetu kwa wakaaji wa dunia. Mwakati shetu tuko nalilia Mungu jusqu'à quand? Mpaka wakati gani Seigneur utaniacha bila kunisele na Saint Esprit? Mpaka wakati gani hautamaliza kazi ndani yangu? Unisanctifie entièrement. Chini ya mazababu tena kuko manafsi na hiyo yenyewe iko nalalamika, iko nalomba vengeance juu ya wakaaji ba dunia. Ndio sababu bien aimé, jua kama vengeance itakuya. Mungu akubakatalia hapana. Haleluya. Anabaeleza mupumzike, mchunge nombre yenu yene. Basa 44,000 baene. Bote leje balipasha kuwawa baene. Ndio tarudisha kisasi. Mwile wakati leo nalalamika mazababu, wewe usicheze na wewe rekete yako inakuwa jusqu'à quand Seigneur? Unanisaulika je? Miaka na miaka niliaminia neno ya Mungu. Miaka na miaka niko naomba kila siku usubuhi, naomba mama kesha na nini. Mpaka wakati utanitimizia promesse yako. Haleluya. Ndio kipindi kile tunafanya nikakuuliza jusqu'à quand Seigneur? Kwa sababu tuko na mapromesse yenyewe inapaswa kutimilika kwetu. Kama mapromesse haitimilike, tumulalamikie Mungu. Haleluya. Joseph alimlalamikia jusqu'à quand? Na Mungu alimpeleka penye alipasha kumpeleka. Na bote wenyewe walikuwa na Job alilia vile jusqu'à quand? Israeli alilia mu Misri jusqu'à quand? Mungu alibapeleka mukana. Na sisi tuko nalia jusqu'à quand Seigneur? Unitimizie malako yako. Bien aimé, haina tena wakati wa kucheza, kwa sababu angalia Jacob. Wakati kuna rudia kwao. Kule kwenye naenda Isai mwenye alilapa kama atajivenger. Jacob anashikia boka, anatetemeka na yana mkimbilia na mwelezea Mungu jusqu'à quand? Ndugu yangu atanichukia, ndugu yangu atajivenger. Akapigana kucheza pana, alilomba usiku bote. Mungu atubariki sana. Ndio sababu bien aimé, na sisi tunataka kuanza kaka yetu zaidi yeye yuko pale. Yuko napenda kutuvanger kubale bote wenyewe watakimbia utumwa wake. Wenyewe watakimbia mafundisho ya Mungu. Wenyewe watakimbia alama ya mnyama. Wote wenyewe watabeba kubeba muhuri wa Mungu. Yeye atabachukia kwa sababu baki wanabeba alama ya mnyama. Ndio sababu tuko muhali ya kulomba Mungu atusaidie kikweli tupate kupata alama ya mnyama. Mpaka wakati huyu priere yetu ni ile tunasema Mungu atubariki sana. Mungu iko pale na watoto yake benye anapenda bamufanane. Priere yetu leo ni jusqu'à quand? Kama tunadumu kuomba jusqu'à quand? Ndio tutamaliza sasa la Psalm 103. Zaburi 103. 103 inasema nini pa 17? Nasoma pa. Naanzia hata pa 15, pa 15. L'homme ses jours sont comme l'herbe. Mutu masiku yake kama vile majani. Il fleurit comme la fleur de champ. Inaonekana kama vile majani maua ya mshamba. Lorsque un vent passe sur elle, wakati upepo unapita juu yake, elle n'est plus. Haina tena. Et le lieu qu'elle occupait, nafasi yenyewe alikuwa ne la reconnaît plus. Haijulikani tena. Mais la bonté de l'Éternel, lakini wema wa Bwana dure à jamais unadumu milele pour ceux qui le craignent, kwa ajili ya wale wenye kumwogopa, et sa miséricorde na rehema yake pour les enfants de leurs enfants. juu ya watoto wa watoto wao. Amen. Dada mpendo, usikate tamaa. Ndugu mpendo, usikate tamaa. Hata kama unapita mateso ya je, kumbuka hii neno. Lakini wema wa Mungu unadumu milele. Haleluya. Ndio sababu usikate tamaa. Kama binafika vinafikia pengine. Maandiko yanasema ile mateso unapata, niko nafikia na watu wako mdunia vile vile. Labda yako ni mwepesi, mwingine wanateseka kushinda hata wewe. Comme ça. Zaburi 100 verset 4. Entrez en ses portes avec des louanges. Muingie kwa malango yake na sifa. Dans ses parvis avec des cantiques. Katika milango yake na nyimbo. Célèbre-le, bénissez son nom. Na mubariki jina lake takatifu.
car l'Éternel est bon. Kwa maana Bwana ni mwema, Sa bonté dura toujours. wema wake unadumu Et milele, sa fidélité de génération en na génération. uaminifu wake vizazi na vizazi. Amen. Ndio sababu bien aimé, tutakuwa naomba mpaka wakati gani? Mimi tukijua kama mapenzi ya Mungu iko, tunaweza kuteseka mimi pamoja na vile atatupatia hisia kuteseka kutoka mateso. Mungu atubariki. Tutaenda kumshukuru Mungu mwenye kutuonesha manja yake. Yeyote mwenye kuteswa afarijike na hii neno, apate tumaini mpya. Kama mateso haitaendelea, Mungu anasikia, anajua magumu yako. Tuombe pamoja. Père Celeste, tunakuja kwako Seigneur. Tunasema asante kwa wema wako, tunasema asante oje kwa kutushauria, kwa kutupatia moyo, kwa kutupigania vita Seigneur. Sifa ni kwako Baba, utukufu ni wako, uwezo ni wako Baba, mamlaka ni yako Seigneur. Ubariki wote wenye balisikia neno, bali wenye kwa katika magumu, wenye wanasema Mungu alibaje, wapate kufarijika, wapate kupata tumaini mpya. Na bali wote wenyewe kumhitaji kupata Roho Mtakatifu, wapatie Roho Mtakatifu, kwa sababu manafsi iko nalalamika vengeance Seigneur. Tunaomba na kutumainia kama unatusikia. Tunaomba ni jina la Bwana Yesu Kristo. 081 23 86 579 081 45 41 41 5. Mungu amebariki.